3 weeks in a row, I spoke about grateful life. Minggu yang lalu saya berbicara tentang ada beberapa alasan orang mengucap syukur. Last week, we talked about plenty of reasons why we need to be grateful for. Ada orang yang bersyukur tapi sebetulnya dia sangat selfish, sangat untuk diri sendiri, ya. Many people, although they are grateful, but they still live a very selfish life. Dia mensyukuri apa yang dia dapatkan, keuntungan yang dia dapatkan dari penderitaan orang lain. He is grateful for what he had from a perspective of at the expense of the sufferings of other. Dan tentu bersyukur demikian itu bersyukur yang kurang baik dan sangat tidak baik. That kind of gratefulness is not good. It's not perfect. Ada lagi ucapan syukur yang lebih dari itu, lebih baik, yaitu bersyukur tapi pusatnya pada diri sendiri. There are different kind of gratefulness, one of which is focus upon himself. Dan ini biasa dilakukan oleh banyak orang termasuk kita. And this is practiced by many, including us. Misalkan kita bersyukur karena tubuh kita sehat. Could be that we are grateful because we are healthy. Kita punya pekerjaan yang bagus atau dapat promosi di kerjaan kita. We have good jobs and received promotions. Atau kita lulus ujian. Because we passed a test. Atau kita baru sembuh dari sakit, kita bersyukur. Just got well from a sickness. Ya, bersyukur seperti ini baik, saudara. That types of gratefulness is good, but tapi bersyukur seperti ini hanya memusatkan pada diri sendiri. But this types of gratefulness is only focusing upon yourselves. Dan orang yang bersyukur seperti ini, saudara, kalau kondisinya tidak baik, dia tidak bisa bersyukur. And these types of people, if the situation is turning worse, then he will turn away from it. Bila dia misalkan sakit atau mengalami kesulitan, dia suka berkeluh kesah dan tidak bisa bersyukur. If he experienced challenges or difficulties or even sickness, then he would stop. He will start to whine. Nah, bersyukur yang benar, yaitu kalau orang itu memusatkan ucapan syukurnya itu bukan pada diri sendiri tetapi kepada Tuhan. The true types of gratefulness is those which focuses on God Himself. Sebab kalau kita memusatkan diri kita pada Tuhan, kita merenungkannya bahwa hidup kita itu sungguh-sungguh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. If we focus ourselves on God, then we can realize that our life should focus on Him. Sehingga kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesenangan, kita mendapatkan berkat ataupun kita mengalami kerugian, kita tetap bisa bersyukur, saudara. Whether we are in health, whether we are in sickness, whether in poor, in riches, we still can be grateful to Him. Misalkan minggu yang lalu saya mengajak saudara membaca kitab Habakuk pasal 3. And last week we learned together the book of Habakuk. Dan Habakuk mengatakan sekalipun kambing domba terhalau dari kandang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur hasilnya mengecewakan, tapi aku tetap beria-ria, aku mengucap syukur di dalam Tuhan. Although my flock sufferings or my vines are not producing fruits, I will still praise the Lord. Mengapa? Sebab dia mengatakan orang benar itu akan hidup oleh iman. That's what a faithful people should do. Dia tidak dikuasai oleh persoalan, tetapi di dalam Tuhan dia bisa menguasai persoalan. They are not controlled by circumstances, but he can overcome it. Dan setiap orang tidak tanpa perkecualian, dia pasti punya persoalan. Everyone, with no exception, will have problems.
Jadi kalau orang bisa mengucap syukur hanya kalau hidupnya sedang tidak ada persoalan, maka pengucapan syukur seperti itu dangkal sekali, saudara. How shallow are those who only give thanks when everything is smooth. Contoh yang pengucapan syukur yang dalam itu ketika Ayub semuanya habis, sampai anak-anaknya habis. Tetapi dia tetap bisa mengatakan, dari Tuhan aku datang dengan telanjang, aku kembali kepada Tuhan dengan telanjang, terpujilah nama Tuhan. Itu ucapan syukur yang dalam sekali. And one example of a deep, true, genuine gratefulness is Job. When he lost everything, his families, his flocks, his children, and then he be able to say, naked I came, naked will I depart, and praise be to God. Dan juga Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara karena Injil, dia bisa mengucap syukur secara dalam, saudara. Paul, although he was in prison, but he was able to express a genuine and deep gratefulness to God. Sebab dia bisa mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Because he was able to focus and direct himself toward God. Sehingga dia bisa mengucap syukur untuk jemaat-jemaat yang dia layani. Bahwa mereka itu tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap melayani Tuhan sekalipun Rasul Paulus ada di dalam penjara. He was able to be grateful for his congregations. Although he was imprisoned. Dan minggu lalu saya membahas ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, ini bisa terjadi kita mengucap syukur dalam segala hal bila hidup kita itu tidak dipusatkan pada diri sendiri dan persoalan, tapi dipusatkan kepada Tuhan. We can be grateful for everything around our lives only if we focus not on ourselves but on God Himself. Nah, saya ingin membaca ayat yang agak panjang sedikit, tetapi saya tidak menguraikan panjang supaya saudara tahu saja. I want to read the Bible, and it's rather long, but I will not analyze it deeply. Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lamentation? Lamentation 3. Yeah, Lamentation 3. Ya, Ayat berapa? 1 sampai 26. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, Kau Vision dalam bahasa Inggris ya. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. I am the man who has seen affliction because of the rod of his wrath. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. He has led me and made me walk in darkness and not in light. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Surely he has turned his hand against me repeatedly all the day. Ia menyusutkan dagingku dan kakiku, tulang-tulangku dipatahkannya. He has caused my flesh and my skin to waste away. He has shattered my bones. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. He has besieged and surrounded me with bitterness and hardship. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. He has made me live in dark places like those who have long been dead. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. He walled me in so that I cannot get out. He has weighted down my chain. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak meminta tolong, tak didengarkannya doaku. Even when I cry out and shout for help, he shuts out my prayer. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. He has blocked my ways with cut stones. He has made my paths crooked. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dengan tempat persembunyian. He is to me like a bear lying in wait and like a lion in secret places. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. He has turned aside my ways and torn me in pieces. He has made me desolate.
Ia membidikkannya panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. He has bent his bow and set me a target for the arrow. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. He has caused the arrows of his quiver to enter my inner parts. Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. I have become the object of ridicule to all my people and Yeah. the subject of their mocking song all the day. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. He has filled me with bitterness. He has made me drunk with wormwood bitterness. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makanan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. He has broken my teeth and with gravel. He has covered me with ashes and made me cover in the dust. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. My soul has been cast far away from peace. I've forgotten happiness. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. So I say, my strength has perished, and so has my hope and expectation from the Lord. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Remember, O Lord, my affliction and my wandering, the wormwood, the bitterness, and the gall. Ayat 20, perhatikan saudara. Pay attention to this verse 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. My soul continuously remembers them and is bowed down within me. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. But this I call to mind, therefore I have hope. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. It is because of Lord's loving kindness that we are not consumed, because His tender compassions never fail. Selalu baru tiap pagi, They are new every morning. besar kesetiaan-Mu. Great and beyond measure is your faithfulness. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. The Lord is my portion and my inheritance, says my soul. Therefore I have hope in Him and wait expectantly for Him. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. The Lord is good to those who wait confidently for Him and to those who seek Him on the authority of God's word. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. It is good that one waits quietly for the salvation of the Lord. Saudara, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara, lalu 21 sampai 26, ada suatu perubahan yang besar. And if you compare verse 1 to verse 20 to 21 to 26, there are great contrast between them. Ayat 1 sampai 19 itu berbicara tentang keluhan, kepahitan, ratapan. Verse 1 through 19 talk about bitterness, talk about complaints, talk about challenges. Oleh sebab itu, kitab ini dari pasal 1 sampai pasal 3 isinya adalah penuh dengan kepahitan ratapan. And verse 1 through 3 is full of bitterness and complaints. Dan bangsa yang mempunyai tradisi untuk meratap, saudara, itu ada dua, yaitu bangsa Israel dan orang-orang Islam penganut Syiah. And the people have a history of complaint as a tribe or as a nation, the Israelites and the Muslims with the Shia faction. Saya hanya membahas Israel sedikit saja. And I want to just discuss about Israelites.
Di Israel itu ada sisa reruntuhan tembok Yerusalem. And in Israel, there are remnants of the wall of Jerusalem. Dan kalau orang-orang baik itu orang Katolik, orang Kristen, orang Yahudi kalau pergi ke Yerusalem, biasanya mereka pergi ke tembok itu untuk berdoa memegang tembok itu. And people from all over the world, whether it's Catholic, Christians, when they went there, there is a place called the Wailing Wall. Dan banyak orang kalau pergi ke Yerusalem itu dititipin gulungan kertas ada tulisan minta didoakan di tembok ratapan. And they will write down their complaints or their wailing inside a piece of paper, and in between the cracks of the wall, they will insert their complaints or their petition to God. Jadi tiap tahun ada ribuan, mungkin jutaan kertas-kertas kecil yang ada di tembok itu yang biasanya terus kalau penuh diambilin, dibuangi oleh petugasnya. Tapi setiap kali orang datang untuk meratap, menangis di sana, meminta doanya macam-macam, saudara, di And sana. every year, there are thousands, perhaps millions of people. They would write down their petitions or their wails inside a piece of paper. They will stick it in between the cracks of the wall, and when it's full, the people, I guess the guards will take them down. And every year, this is repeating itself. Nah, saudara, Yeremia sebagai penulis kitab ratapan ini, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19, itu isinya penuh dengan ratapan, keluhan, kesedihan, dan itu pengalaman real yang sedang dialaminya. And Jeremiah, the author of Lamentations, when he wrote this book, it is filled with bitterness, with complaints, with sufferings, and that's a part of the experience that he experienced. Ketika dia memusatkan, memfokuskan hidupnya pada kondisi bangsanya, pada kondisi dirinya sendiri, maka dia menemui begitu banyak penderitaan, kesedihan, kesulitan, tantangan yang tidak pernah habis. When he focused on himself, then he found challenges, bitterness, sufferings, and many types of complaints that he poured out of him. Makanya ayat 20 mengatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu, yaitu penderitaan, kesulitan yang dialami. Itu yang diceritakan di ayat-ayat sebelumnya. And that's when he wrote, that's why he could not forget and always remember the sufferings, the bitterness within himself. Dan bila seseorang itu selalu melihat ke dalam untuk dirinya sendiri, maka ayatnya mengatakan, dan tertekan dalam diriku. When one is focusing on himself, then he will remember and will focus on the pressure, the stress that is upon himself. Tetapi kalau saudara baca ayat 21, saudara, But if you read verse 21, ada suatu perubahan fokus, there's a shift of focus. yaitu dari memandang diri sendiri, dia ubah fokusnya kepada Tuhan. Focusing on himself was steered to focusing on God. Dan ayatnya berkata demikian. And this is what that verse says. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. And these things that I focus on, Oleh sebab itu aku akan berharap. and because of this I have hope. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Your faithfulness is never ending. Mengapa dia mengatakan bahwa ternyata ada kasih yang tidak berkesudahan yang terjadi dalam hidupku? Why is it that he now remembers that God's there is a love that is never ending in God? Yaitu ketika dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. When he focuses on God. Kalau dia berharap kasih setia kepada saudaranya, temannya, anaknya, orang tuanya, tentu mereka-mereka yang tidak sempurna itu bisa mengecewakan. If he places his hope on his brothers, sisters,
on his relatives, on his friends, he will surely be disappointed. Tetapi ketika Yeremia mengorientasi hidupnya dan berfokus kepada Tuhan, dia menemukan bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. But when Jeremiah changes the orientation of his life toward God, then he experiences unending love and unending faithfulness. Dan tak habis-habisnya rahmatnya. Never end is his Rahmat. his grace. Yeah. Oh ya, sorry. Selalu baru tiap pagi. And new every morning. Jadi setiap pagi Tuhan selalu memberi pembaruan terus. Kasihnya, rahmatnya terus diberi yang baru. Every day God is giving new grace, new love, new faith to us. Sehingga Yesaya mengatakan bahwa adalah baik bagi orang yang berharap banyak kepada Tuhan saja. And Adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. 25. The Lord is good to those who wait confidently for Him, to those who seek Him. Dan ayat 26 mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. It is good that one waits quietly for the salvation of the Lord. Saudara, pagi ini kita sengaja untuk keluar dari kebiasaan kita beribadah di gedung. This morning, we come to this special place away from our customary places of worship inside a building. Tujuannya supaya bukan cuma kita diajak untuk ibadah di ruang terbuka, bukan hanya itu. And the purpose is not just to worship in an open air like this, Tapi tujuannya supaya hati saudara itu dibuka. and the purpose is so that our hearts will be open. Jangan sampai hati saudara itu cuma dipenuhi dengan persoalan demi persoalan, kecewa demi kecewa saja. So our hearts not just filled with disappointments, problems, and issues, stress. Sebab kalau itu sudah menjadi dinding, maka di alam yang begitu indah sekalipun, saudara tidak akan bisa melihat keindahannya. If we are walled in by our problems, our stress, our disappointments, then we will no longer be able to see and to enjoy the beauty of nature. Tadi sepanjang jalan, saudara, saya berharap, daun-daunnya sudah berubah berwarna-warni, sebab katanya hari ini pink, begitu ya. And along the journey, I was awaiting and hoping that the peak of the color, the changing of color, fall color. Tetapi di sepanjang jalan, saya melihat, wah ini salah perhitungan, ini masih banyak hijaunya, yang mulai kuning-kuning baru sedikit, begitu. And along the journey, and I saw that all the trees are still green, and the yellows and red are only few in between. Tapi kalau kita selalu fokus, kita memikirkan, saya pergi ke sana karena saya mau melihat pohon-pohon warna-warni, maka kita bisa kecewa. If we are focusing on mistiming and that this is the wrong way to come, and because we will not be able to see the color, the bright yellow color, then we surely will be disappointed. Sebab ada orang-orang yang saya ajak, ayo kita kebaktian di Red Top Mountain. Ada beberapa reaksi. And there are many reactions for people who I asked to come to worship with us at Red Top Mountain. Ada orang yang mengatakan, enggak, aku enggak mau, karena nanti mesti naik ke atas gunung, pasti capek, And katanya. Gitu. some people even says that it will be so tiring because I have to climb up the mountain. Saya katakan, enggak, itu namanya mountain, tapi bukan seperti naik begitu. Lalu dia bisa menemukan lagi, enggak, aku enggak mau, karena udara sudah mulai drop, sudah dingin, And there enak are tidur di rumah. people who said that, when I explained to them, no, we don't need to climb up the mountain, they come up with a different reason, saying that, the weather has turned, and it's going to be cold, and it's the best time to sleep late. Dan saya mengatakan,
Oh, di sana ada danaunya cantik sekali, tapi dia mengatakan, aduh, semuanya itu bisa dilihat di YouTube. Sudah tersedia, ngapain mesti ke sana, katanya And begitu. when I pointed out that the lake is beautiful, and he countered by saying that, oh, there's nothing to it. Now Google, YouTube, they can see them all inside in front of your computer. Jadi bagi orang-orang yang memang tidak bisa diajak keluar untuk melihat hal yang lain, selalu menemukan banyak alasan untuk dia tetap terkurung di dalam segala kesulitan hidupnya. For those who are trapped within the walls of their own mindset, then it will be very, very difficult to ask them to come out of it. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara, sekalipun warna daun-daun belum berubah begitu banyak, saya berharap saudara bisa melihat keindahan hari ini yang Tuhan berikan. Selalu baru tiap hari. Although the color is not as vivid or colorful as it could have been, but I'm asking you today so that you can open up your mind, so that you can enjoy the beautiful, beautiful weather that God given us, and the new day the new air that God has given us day after day. Seandainya saudara melihat wajah saudara, dan di wajah itu mungkin di sebelah kiri atau di sebelah kanan ada tai lalatnya. Thailand, Beauty mark. the beauty mark? Yeah. No, Yeah. mole. When you look at your face on the left and the right, perhaps there's one mole, black mole on your face. Oh, beauty mark. Ya, ada orang yang dari dulu sangat marah. Kenapa di sini saya ada tai lalatnya begitu? Saya tidak suka ini begitu. There are some people who focuses on one spot, one dark spot on the skin, and you can either look at it as a mole or a black mark, or you can look at it as beauty mark, as Thea pointed out. Dan dia lupa bahwa dia punya mata yang indah, punya hidung yang lumayan walaupun tidak mancung ke depan, agak ke dalam dikit, perlu disyukuri. Dia punya mulut yang bisa berfungsi dengan baik, pipi yang bagus dan sebagainya. Dia lupa itu karena dia terfokus pada satu titik hitam yang dia tidak sukai di matanya. And because of that one small mark, one black mark on the face, perhaps we forgot the beautiful eyes, the nose, the mouth that are fully functional, and the cheek that are beautiful. Ya, saya berharap saudara, tempat ini begitu indahnya, ada banyak hal yang saudara syukuri. Oleh sebab itu jangan saudara cuma mikirkan, enggak dingin, lebih baik masuk mobil saja hangat. Saudara akan rugi. Saudara bisa jalan ke sana, ya begitu. Apalagi yang sedang suami istri, yang sudah punya umur, misalkan seperti di sini ada Ko Alex, dengan Bu Yeni. Jalan-jalan di pinggir-pinggir pantai situ akan menemukan banyak hal yang indah, ya toh? Begitu. So I'm asking you today, so to open up yourself, so that you can enjoy the beauty surrounding you. Walk Yeah. around and not just say, "Oh, it's too cold." Focusing on the things that are very minor, but instead focusing on be able to enjoy it, and especially for Pak Alex and Ibu Yeni. So they can have a romantic walk along the path. Ya, jadi yang suami istri bisa gandengan. Nanti yang tidak ada pasangannya bisa gandeng anaknya. Begitu, yang tidak ada pasangan lagi boleh gandeng temannya. Begitu ya? Begitu. Oke. For husband and wives, and I encourage you to walk side by side, holding hands. And for those who do not have their spouse here, they can hold their child. Or for those who haven't had one, maybe this is a good time to find one. Ya, tapi kalau tidak ada pasangannya, saudara harus bisa menikmati sendiri bersama dengan Tuhan. Itu indah sekali. And how this is a great time that you find yourself fellowship with God,
through nature and enjoy the good weather. Dan saya ingin mengakhiri firman Tuhan ini dengan membacakan Mazmur pasal 19 And I want to end this sermon by reading Psalms 19, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Psalms 19, verse 1 till 7. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Psalm 19. Psalms 19. Sorry, Psalms 19. Ya. Verse 1 until 7. Okay, yeah, For the director of music, a psalm of David. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. The heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of his hands. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yet, their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. It is like a bridegroom coming out of his chamber. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Like a champion rejoicing to run the course. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung langit yang lain. It rises at one end of the heavens. Dan tidak ada yang terlindung dari panas suryanya. And makes its Sinar. circuit to the other, and nothing is deprived Saudara, of its warmth. Mazmur ini mengatakan bahwa langit, seluruh ciptaan Tuhan itu memberitakan, memproklamasikan akan keagungan penciptanya. And this psalm said that all God's creation, the heavens and the earth, declare the glory of God. Sekalipun mereka tidak bisa berkata-kata seperti kita, tetapi kalau kita memandang mereka, ya dengan matahari yang memberikan sinarnya, yang panasnya pada kita, kita akan bisa mensyukuri keagungan Tuhan. Although they do not pour forth speech, they do not speak like us, but yet their warmth, their beauty give us warmth and also allow us to be grateful to our God. Ya, kalau alam semesta saja bisa mengucap syukur, betapa ruginya kalau hidup kita ini tidak bisa mensyukuri untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan. If nature and the skies can proclaim the work of the hands of God and be grateful to God, and how much so that we should be grateful to Mari them. kita berdoa. Let us pray. Di tengah-tengah alam yang indah ini Tuhan, In the midst of this beauty, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu we are grateful for your faithfulness and for your love yang tidak pernah habis-habisnya, that is never ending, selalu baru setiap hari. new every day. Ajarlah kami boleh menangkap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, Teach us to appreciate your work in our life, supaya sungguh-sungguh hidup kami ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. so that our life can be truly be used by you for your glory. Sehingga apapun kesulitan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi, kami boleh tetap mengucap syukur sebab Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. So that whatever challenges that we face, whatever difficulties or sufferings or stress that we face in our life, we can always be forever grateful to you.
sehingga orang lain diberkati dan memuliakan Engkau melihat kehidupan kami. So other people can be blessed when they look at our lives. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. In Christ Jesus, we give thanks and be grateful. Amin. Amen. Ya, saya berikan pada pemimpin pujian. Terima kasih Kau Wisyo Thank you. yang di tahun mendadak. Saudara, kita masih lanjutkan ibadah kita ini. Sebentar nanti juga ada persembahan, saudara bisa siapkan. Nah, setelah kita nanti menikmati, ini belum selesai ibadah. Setelah itu nanti kalau kita sudah semuanya berakhir, jangan cepat-cepat pulang, saksikan keindahan alam semesta ini. Ya, Tuhan memberkati.